डियर पिला माने आगामी जुक्त 2 बोर्ड एग्जाम रे 3 मार्क गोटे प्रश्न आसवा जाऊँगी जोटा कि मालती देवी एवं तांकर अवदान यहाँ तुम्हें मैंने जाच पिला माने किंतु तुम्हें जोटा जेपरी आकार यार उत्तर लिखापी भावुच आउ जेपरी आकार तुम मैंने प्रस्तुत हो एपर्यंत मत कहीं लगुना तुम 3 ରୁ 3 पाइपर कहीं जाच आ तुम माइंड रे पूरा सेट कर सारीच जे जिते बड़े यही भाया प्रश्न आसव गोटे 3 मार्कर प्रश्न बा जेकोसी 3 मार्क प्रश्न उत्तर लिखापी ताहले तुम मैंने पॉइंट आकार 5 ରୁ 6ଟି धाड़ी तुम मैंने उत्तर को लिखापी स्थिर करिच एटा पूर्व योजना मुताबक बा तुम मैंने पूर्वर स्थिर कर सारीच पिला माने मन रख एमिति धाड़ी आकार लिखिदेले 3 मार्कर प्रश्न उत्तर को केही परीक्षक जी तुम मानकर खाता चेक करेंगे चेकिंग करेंगे मार्किंग करेंगे से ही समय 3 ରୁ 3 जमा देवे नहीं एति मन रख बुझीगला जदि देवे 2 पाइब अति बेसी 2 बुझीगला जदि आउरी टिके भल्ला 2 अधा किंतु 3 ରୁ 3 पाई पारिब नाही कहीं कहले यही जो गोटे लाइन आकार तुम मैंने जो उत्तर लेख पॉइंट आकार रे यही लाइन मध्य कौन होता है संपर्क बा संबंध जोड़ी न थाए बुझिपार तेणुक यही भाया लिखब नहीं केमती लिखब ताहले जे 3 ରୁ 3 पाइब जेपरी मु लिखी पिला माने यार उत्तर को मु बर्तमान तुमको पढ़ी बुझेकी जनईबी जेमती मु लिखी जो हिसाब रे लिखी यार प्रश्न जो आकार रे लिखी प्रश्न आधारित जो उत्तर लिखी जो भाया लिखी ताकू ही जब तुम लिखुच ताहले तुम मानकर 3 ରୁ 3 पूरा मार्क रहिबो एई प्रश्नर उत्तर लिखिले एहीपरि भाव बुझीगला जदि विश्वास हो ना ताहले वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत टिके देख आ बुझीबा प्रयास कर बुझीगला देख मालती देवी एवं तांकर अवदान मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न यहाँ आसब आगामी बोर्ड एग्जाम रे लिखब कौन देख मालती देवी 1904 ରୁ 1998 यहाँ तांकर जन्म रु मृत्यु समय तो मालती देवी यही समय मध्य जड़े बंगाली ललना होई मध्य ओडिशार नवकृष्ण चौधरी को विवाह करी क्या विवाह करथिले नवकृष्ण चौधरी को विवाह करथिले केउठिकार से बंगाली माने बंगलार से जड़े युवती थिले किंतु ओडिशार नवकृष्ण चौधरी को विवाह करी से ओडिशार जड़े प्रसिद्ध नारी स्वाधीनता संग्रामी एवं सेविका होई पारिथिले बा थिले से महात्मा गांधी आदर्श रे प्रेरित होई स्वाधीनता आंदोलन रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करथिले स्वाधीनता आंदोलन कहले महात्मा गांधी जो प्रमुख आंदोलन थिला भारत को स्वाधीनता प्रदान करने पाई जो असहयोग आंदोलन आईन अमान्य आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन रही सही स्वाधीनता आंदोलन रे सक्रिय भाव में अंशग्रहण करथिले कि मालती देवी एवं ओडिशार जड़े विशिष्ट महिषी महिला भाव में देश पाई तांकर अतुलनीय अवदान रही अछि जहाँ निम्न रे वर्णना करा गला बुझेला पिला माने ये हला 3 मार्क इंट्रोडक्शन पुणी थे पढ़ी रखुची मालती देवी 1904 ରୁ 1998 मसीहा मध्य जड़े बंगाली ललना होई मध्य ओडिशार नवकृष्ण चौधरी को विवाह करी से ओडिशार जड़े प्रसिद्ध नारी स्वाधीनता संग्रामी और सेविका थिले से महात्मा गांधी आदर्श रे प्रेरित होई स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाव में अंशग्रहण करथिले ओडिशार जड़े विशिष्ट महिषी महिला भाव में देश पाई तांकर अतुलनीय अवदान रही जहाँ निम्न रे आलोचना करागला बा वर्णना करागला प्रथम पॉइंट बुझीगला लिखाई कौन देख मालती देवी एवं असहयोग आंदोलन समय रे मालती देवी भूमिका कौन थिला 1920 मसीह आरंभ होइतिबा असहयोग आंदोलन रे मालती देवी सक्रिय भाव में कौन करथिले ओडिशा रे गांधीजी आदर्श को प्रचार करथिले से कौन करथिले 14 ରୁ 15 वर्षर पिलांकु नहीं गठित होइथिबा बानर सेना दलर साहाय्य रे बुझेला 14 ରୁ 15 वर्षर
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବାନର ସେନା ଦଳ ଏବଂ ତାର ସହାୟତାରେ ବା ସାହାଯ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ବାନର ସେନା ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଜନ ନିଶା ନିବାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ମାଳତୀ ଦେବୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2 ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ସହିତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? 1930ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ପୁରା ସେମ୍, ବୁଝିଲା, କେବଳ ଏଠାରେ ସମୟ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ବିଶେଷତଃ ସେ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ଏହି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ସେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଲୁଣ ମାରିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଥିଲେ। କିଏ? ମାଳତୀ ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ସାରା ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମାଳତୀ ଦେବୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ନାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚାଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ। 1942 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ମାଳତୀ ଦେବୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଇ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ହେଲା, ଲୋକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଜେଲ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବରେ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ରମ, ଅଧିବେଶନ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଦିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଚିର ସ୍ମରଣ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଆଧାରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କୁହ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଯେ ଏହିଭଳି ଯଦି ତୁମେ ଲେଖ ନା ତୁମେ ପରେ ଲେଖିବ। ଯଦି ସାର୍ ଏହି ଭଳିଆ ଲେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ସାର୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। 3ରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଏହିପରି ଲେଖେ, ଖାତାରେ ଏହି ଆକାରରେ ଲେଖେ, ତାହେଲେ 3ରୁ କେତେ ମାର୍କ ସାର୍ ପାଇବେ? ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷକ ଆକାରରେ ଯଦି ଖାତା ଶୋଧୁଥାଅ, ମାର୍କିଂ କରୁଥାଅ, ତାହେଲେ 3ରୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ତାହା ଜଣାଅ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ, ଏହି ନୋଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବେ ହିଁ କରିପାର। ବୁଝିହେଲା? ବିଚାର କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।